Sip, patayo mo lang, Sip. Promise lang, off naman. Te, ayaw. I'm hurt. Nangyari. Te, ako mag-invite. Te Rose, Okay, go. ayaw niya mag-ano. Bakit ayaw? Ayaw. Sira, ano to? Ayaw mag-invite. Thank you for talking. Thank you, my MVP. Uy, ayaw Yes, mag-flip. you can call me B. B. Uy, sino yung nag-ano? Te? 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 Wait lang muna. Ako na lang mag-ano. Ayan na. Yan. Ayan na. Ayan na, naririnig ko na.